Održavanje kompostišta se svodi prije svega na komponovanje, odnosno na lagerovanje materijala koji se nalazi u bašti, u vrtu ili bilo koji drugi otpadni materijal organskog porekla u našem dvorištu. Kada se odlučujemo za deponovanje materijala, treba znati da je velika količina zelene mase koja se u toku jedne sezone skine sa te površine. Međutim, kada se to sve lageruje na kompostište, primetit ćemo kako se vremenom ta masa sleže. To znači da biljke gube vlažnost, odnosno njihov materijal, i na taj način gube i volumen, što znači da kada smo jednu gomilu postavili na kompostište, ona će nakon nekoliko dana izgubiti kompletno tu svoju masu. Međutim, postoje i vrste otpada koji se postavljaju na kompost. Treba znati da kada se postave zeleni delovi biljaka, odnosno sveži delovi, kao što je trava, lišće, ostaci povrća iz same bašte, oni se veoma brzo sležu, veoma se brzo dekompostuju i nakon toga formiraju brže istruleli organski materijal, što znači brže ćemo doći do komposta. Međutim, ukoliko se odlučimo za postavljanje suvog materijala, kojeg također u toku leta ili drugih delova godine imamo, ili pak možemo da dobavimo zasebno kao što je slama, seno, suvi listovi, grančice ili neki drugi suvi materijali. Također ih možemo smestiti na kompostište, ali njihovo dekomponovanje će trajati nešto duže. Potrebno je znati da postoji način na koji se formira kompostište. Znači, dva dela zelene mase su uvek u odnosu na jedan deo žute, odnosno suve mase materijala. Na taj način ćemo imati uravnoteženi odnos žutog i suvog dela, odnosno zelenog i mokrog dela komposta. Također, ukoliko se kompostište nalazi na nekom mjestu koje je dosta provetreno ili osunčano, ili ukoliko nismo u mogućnosti da ga redovno zalivamo i time podstaknemo formiranje komposta, možemo koristiti određene materije koje se zovu biokomposteri, što znači materije koje u sebi sadrže kolonije bakterija koje već postoje i koje možemo dodati kompostu i na taj način ubrzati i omogućiti kvalitetno raspadanje, odnosno formiranje komposta. Prilikom formiranja komposta treba znati da je pored biljnog materijala koji se lageruje, možemo dodati druge oblike materijala, kao što su piljevina nastala od drveta, zatim određena količina kreča pogašenog, zato što je on veoma dobar za dezinfekciju, zatim možemo dodati pepeo koji je nastao od biljaka i možemo dodavati organske ostatke nastale od životinja, kao što je stajnjak, a ukoliko imamo i za to mogućnost. Kompostište je potrebno redovno zalivati. U onom delu godine kada nema dovoljno padavina, samo zalivanjem kompostišta možemo ubrzati proces raspadanja. Pa mera je recimo da ukoliko smo postavili na kompostište određenu količinu zelene trave nastale prilikom košenja travnjaka, već za 2 mjeseca možemo imati lepo rasformirani kompost, naravno ukoliko je redovno zalivan ili bar jednom promešan. Mešanje komposta. Ukoliko samo lagerujemo materijal, dolazi do sabijanja najdonjih slojeva komposta i istiskuje se vazduh. To onemogućava rad onih mikroorganizama i onih bakterija koje razlažu organski materijal. Zato s vremena na vreme, bar 2 puta godišnje, možemo kompostište promešati. Na koji način? Jednostavnim premeštanjem na drugu lokaciju. Jednu gomilu premestimo na drugo mjesto i na taj način ćemo dobiti novo kompostište. I isto treba znati jednu stvar. Ukoliko imamo kompostište, dole se sakuplja na dnu samog komposta. Taj kompost treba uklanjati zato što se na taj način postiče rast, odnosno brojnost mikroorganizama i tada će one hteti da ponovo formiraju novi humus razarajući organski materijal koji nije raspadnut. I jedna mera koja će nam pokazati da li nam je kompost suv ili nije suv. To su gliste i mravi. Naravno, ukoliko smo odabrali kvalitetno mjesto za kompostište, na mjestu na kome se ne nakuplja voda, onda će doći do pravilnog odseđivanja komposta, ali može doći do prosušivanja. Vidjet ćemo da se na kompostištu nalazi veliki broj mrava. To znači da ga treba povećano zalivati. Ukoliko se kompostište nalazi na mjestu gdje se voda zadržava ili je preveliko zalivanje, onda ćemo primetiti da se veliki broj glista nalazi u samom kompostu i da on nije rastresit i troškav. Tada treba umanjiti zalivanje ili eventualno nekada postaviti nepropusnu prostirku u obliku najlona na samo kompostište.